بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اسمع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ngereng amuji syukur da Allah subhanahu wa ta'ala sing karena kalaban ridhan Allah ben kesokan Allah dan kulaban panjenengan malam semakin paring kesempatan kangkui ngaji mirengagi pamausan kitab Sarhil Hikam gak dinta. Muka-muka ngaji na kulaban panjenengan sedaja diki ipabagta ilmu sebarokah sareng Allah. Salawat serta salam ngireng aturaki da ajunanipun baginda Sayyidina Muhammad. Kalaban mau salawat da ajunanipun baginda Rasul muga-muga teng kulaban panjenengan sedaja patiti umat seseneng tercinta ngireng lampa-lampaipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para Rabu sedaya mulja sesami-sami mulja aki sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan kula sareng para ajunan sedaja sareng ke musannif paring oning bahwa kula ben panjenengan manabi kasawakane sareng Allah maka kudu cepet-cepet ngadep da ajunanipun Allah. Artene cek tunda-tunda kanggo ngadep da ajunanipun Allah. Waktu abe sehat, waktu abe sempat langsung jadi ada kesempatan lain. Ngireng ngaji hujan kula kengkan makin pola diberi kesempatan bi Allah. Manter paringi kesempatan kadito kudu pabereng ben siap berangkat. Mun kun ngocak manter patulia paring kesempatan ben Allah kanggo ngaji tapi abeen atena nikataan di ijtihad. Artena tak madeteng kanggo ngalakoni zikir bencema-jema maka sampai bila tak kira bisa. Bilan kadinto ate kulaban panjenengan tata de remah apa ni kesema tetengah seungku-ungku dalam nyara ilmu Allah ban seungku-ungku dalam ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Seterusipun Kiai Musannif Adebu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna man ayqana anna Allaha yatlubuhu lil qiyami bi khatmatihi wal iqbali ala wadhaifi ubudiyatihi wa anna ban sangkunaman wa anna man ban sangkuna orang aikona seandi keyakinan yaman annallaha sangkuna ajunan epon Allah yatlubuhu panika nyopre iki Allahu de lil qiyami kangkui aju menengaki bi khidmatihi kalaban alatini atau teti khaddama Allah Subhanahu wa taala wal ikbali ban ngadep
ala wadha'ifi ubudiyatihi ing atasa tugas ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala. Sodako leres yaman at-talab nyopre at-talab dalam nyopre ay sodako tegese leres yaman bener yaman bitolabi dalam nyopre ilaihi maring ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tawajjahu tegese ngadep yaman ilaihi maring ajunan epon Allah. Bisitkin kalaban ongkuan wajtahadah ban madatang yaman fil ikabali dalam ngadep alama yardihi ing atas sabarang yardihi seatetia kiri da yama da Allah subhanahu wa ta'ala. Atam majtihadin kalaban lebih sampurna nama datang atammah kalaban sampurna nama datang li anna samrata dzalika talabi karena sangkuna buana ka disa nyopre aidatun panika abali alaihi ing atas sali la alal maula benni ing atas pangeran subhanahu wa ta'ala. Falima la yasduku maka karana pona pataungkuan fi talabihi dalam nyoprena salik wajtihadihi ban matatanga salik wa yatruku hududu nafsihi ban atingkal baginan nafsona salik wa muradatihi ban karpa salik in kana lamun bada ia salik min ahlil akli dari ahli akal wal ma'rifati ban orang semarifat. Para rabu sedese mulja sesami-sami emuljaaki sareng ajunan epon Allah. Wa anna man aikona annallahu yatlubuhu. Sangkuna bada orang yang dikeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nyopre artinya ngarep kuleban panjenengan kangku ibadah deka Allah subhanahu wa ta'ala kangku ngadep kangku ngalakoni syariat perintah ipon Allah subhanahu wa ta'ala lakal leres dalam panyoprena artinya Allah ni kang ngarep kuleban panjenengan kangku ibadah deka Allah tapi ibadah na kuleban panjenengan panikah li anna samarata dzalika talabi aidatun alaihi la alal maula subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadah na kuleban panjenengan nikah benih kaangkui Allah tapi kaangkui aban biantibi artena sanajana kuleban panjenengan tak salat kuleban panjenengan tak apasah tak ngurangi kemuliaan Allah kuleban panjenengan tak nyempe ke Allah tak ngurangi kemuliaan Allah tapi mun kuleban panjenengan nika nyempe ke Allah berarti kuleban panjenengan norok perintah Allah mun kuleban panjenengan norok perintah Allah maka Allah bakal aparingi perkara sekasokani sareng Allah. Artinya apa? Manabi namen sampian namen maka bekal kulaku bekal mani. Tergantung setan. Mun sampian namen lalang tak kira tumbuh badi. Artinya mun sampian namen kajubaan nika bekal abeli ka sampian. Mun sampian ala ko kapekusen sampian bekal namen kapekusen sampian bekal manin de kapekusen. Lakar sateja perkara nika dari Allah khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Walaupun perkara cuba ben pekus nika dari Allah tapi kuleban panjenengan epakon ben Allah kang kui ala ko pekus ben epakon kang kui atin ke laki juba.
Pas kadang berdering atanya Gus Kiai orang Allah mun senika taatil. Bumak senika engke. Jarang perkara cuba ben bagus panika dari Allah. Anapa orang mun alako bagus isa be ka swarga, mun alako cuba nika isa be ka neraka. Kan pada dari Allah. Bi bagi isa be ka neraka. Jawab benar sami. Ki purida buat kini baba li ahlil akli wal ma'rifah. Ikan di orang si ahli akal ben ma'rifat bekal milih. Lakar bagus cuba dari Allah. Pada na telur ben mancok, telur ben mancok pada diri burin ajam. Burin ajam keluar dua, keluar telur ben mancok. Le orang sandi akal mesti milih. Mun mancok ekakan mata baik sanajan palapan ada rumah pakun baik najis maka orang sandi akal tak kira akan mancok. Sebaliknya telur napa boleh masa mata teti jemu maka orang sandi akal bekal milih telur. Walaupun pada diburin ajam tergantung napa semi-semi. Engak panikah kecubaan ben kebagusan dari ajunan epon Allah tergantung sambian milih bagus ben Allah ampuni kabala mun beun ala ko bagus keneng na swarga tapi mun beun ala ko cuba keneng na neraka. Ya tergantung seetamen napa seetamen sambian maka bekal tembu panikah. Mun tanah mentah kira manin tak kira manin. Asalkan sambian tak nak menaki orang lain. Karena banyak orang yang nak menaki orang lain. Contoh, ibaradakin bada orang adzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari senika maca istighfar mau selawat, mari doa ngadep dek timur pas aja orang. Nika pada na orang mentah menana menaki orang lain, kulaku semanin orang lain. Kula ben panjenengan mari adzikir mari mau selawat mari mau istighfar ke Allah mari sanika pahacaca orang berarti se mau selawat ben istighfar kenjelna beki dek ka sing caca dek ka sing caca nika pada orang menaki orang lain. Pas benda jawab kiai kula nikah acaca orang nikah lakar senyatan orang kaya itu tak ginai. Lelakar si hanya magibah. Si hanya magibah nikah acaca perkara lakar si kalak orang. Nikah gibah nyaman. Mun orang kadi to ta'ala ko nyaman na fitnah. Lain. Orang tak ngalak gedeng ika boleh ngalak gedeng nikah nyaman na fitnah. Tapi muncul orang kaya itu ngicok gedeng ika caca ben sambian nikah nyaman na gibah. Maka pakun tusan na gibah. Milan kadin to gulaban panjenengan sareng Allah etare nyacek kangku ibadah maka gulaban panjenengan usaha de mas ibadah de ka Allah sepeteng mata tengah kangku nyabis ibadah de ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Carana orang ibadah de ka Allah beda orang ngadep de ka Allah ka itu kalaban telok cara. Manusia ibagi sarang Allah kan itu beda telok cara, beda telok macam orang ibadah ke Allah. Beda ibadah na orang awam, beda ibadah na orang khawas, beda ibadah na orang khawasul hawas. Katipun apa ibadah na orang si awam, ibadah na orang awam, cara na ibadah bencara na neku agaman orang awam. Iktasiru ala tamassuki bisyari'ati dhahirati. Ini kan yang awam. Iktasiru aba tesekapi orang awam. Ala tamassuki iatasa ape koko ata tekudan bisyari'ati dhahirati kalaban syariat si bangsa dhahir. Iktasiru ala tamassuki bisyari'ati dhahirati nikah kan orang-orang awam. Napa maksudnya iktasiru abetesen pas ngocak lah cukup lah sepenting lah apa jeng apa salah cukup tak usah norok nian ni tak usah norok torekoh ke kadoma sepenting lah apa jeng ni kering awam
Le orang sing ngocak ketika dito sanajan bisa maca kitab, sanajan bisa maknai kitab, tapi ki ngocak cong mun tak sampurna syariat tak oleh norok toriko nika termasuk golongan orang seawam. Tak kepintar maca kitab. Jadi hanya orang awam iktasiru ala tamassuki bisyariati dhahirati orang kak dito iktasiru abatese aben kak dito ala tamassuki nyata saat tekudan bisyariati dhahirah cukup ngalakoni syariat. Manaki alang-lang orang lacong norok dikir toriko jadi apa kalau syariat dilakonin lepocur engkit. Nah karo ongguan tak kelero keng selebih tepat orang kadinto mari syariat kudu ong takoh. Nika nyaman awam la tak maki. La demana cenoro wiridan pampoi ke wiridan ki. Mak bede bade kiai bede orang kadinto awirin adikir kadang gila beni wirid na semakila. Tapi napa semakila akal cita-cita na terlalu tengki ben wiridna. Awirid oleh satos niat dah terus melek kapal terbang. Ya gila. Ki buru atobat lenyaratna. Ya gila. Apa sebab pikiran karep lebih banyak lebih tengki ben zikirna. Makanya selebih bagus panjenengan ni kalau zikir ke Allah dah cak ngarep napa. Bemun tak ngarep napa tak beri jangan serah. Sampai ke arwah amunyi tak amunyi paku dipakani. Malamun saya amunyi tapok bi orang mau. Wah, himanya ntar hari ye mari pakani ki amunyi meloloi. Tapi saya tak amunyi ni kasi banyak nyoso. Nyoso bi orang mata amunyi tak kok kering boleh makin badana pa PKM. Tak kok kering mo tak amunyi sampai dua nyentari nyari kicemu. Karena peponan tak amunyi. Ingat panika juga orang si adzikir melolo ate nada ka Allah. Aduk tahu taka tak minta ni ke ibriin lebihan ben seminta sareng Allah. Tapi Quran ate na tak lepas. Ia muncul tak to mana zikir bang jatin jangan kiai roh. Tak kata minta lebih ibri lebih ben seminta. Cek macam mun si tak zikir tak bisa. Ni ka si adzikir. Nomor setong iktasiru ala tamassuki bisyariati dhahirah ni ke kelas orang awal. Nomor dua al khawas. Kenapa ahal hawas at tamassaku apekoko kapi bisyariati kalaban syariat fit dhahiri dalam dhahirah wazadu suluka benambai kapi ia orang hawas as-suluka dak kasuluk fit tariqati dalam tariqah ilal haqiqati sampai dekat depak dek hakikat bitahdibin nufusi wa tadkhiril qulub kalaben alate nufus anggota badan wa tadkhiril qulub ben nyucike ati wa hum as-sairuna minal muridin panika seikoca orang-orang si ajolan dak ka Allah minal muridin dari golongan bangsa murid. Meni murid sekolah jan seben man la iradata lahu duna maulahu. Sanya memurid tak andi karep apa kecuali akarep terota pangkia at kalaben rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua tingkat orang ibadah dekat Allah nikah tamassaku bisyariat. Pakun ape koko kalaben syariat ngalakoni salat, puasa, haji, zikir macam-macam kalakon syariat siakati pan tahu sawu jauh akati sampun etoles dalam kitab Syafinatun Najah elakonin. Nomor 1. Tapi dia remah wazadu suluka fit tariqati ilal haqiqati wazadu benambai kapi orang hawas. Jadi asulu kada kasuluk artinya ngalakonin fit tariqi dalam tariqah ilal haqiqati sampai depak ke hakikat. Titipak kundo hiranika api koko ngalakoni syariat tapi batin nika ngalakoni tariqah ajalan sampai depak hakikat. Nika bitahdibin nufus kalaben alate anggota badan
elate de rema beten seterusah engak de ka Allah, elate beten de rema seterusah lebur ibadah de ka Allah, wa tadkhiril qulubi benyuce benyak ate ni soce. Wa humus syairuna minal muridin, pani kegolong na orang si ajalan dak ka Allah minal muridin roban bangsa murid. Napa maksud dekat itu? Seanyama orang hawas panikah. Orang sepakun ngalakoni syariat dohira tapi atena nyampung dak ka Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pakun solat lima waktu. Beni artikel solat, beni artikel pasah, beni pas ngucap. Orang siampun hawas tingkatan andi pangkat wali, ni kata kira tinggal solat. La taskutil ibadatu anil ambiya fadlan anil aulia. Kitab Kifayatul Adqiya habisnya. La taskutil ibadatu anil ambiya, tak pega ibadah dari orang-orang dari para nabi, fadlan anil aulia, bahkan karena para nabi ini kalbah fadlan selebih utama minal aulia dari para wali. Napa maksudnya? Para nabi ki ngalakoni ibadah, para nabi asolat, para nabi abasa, napa pole para wali. Titi tade cerita nikah wali tak asolat, tade cerita wali nikah tak abasa, tade cerita. Ubod kiai kulit dimin nikah mireng sangkona kiai Asy'ad Samsul Arifin nikah tak pernah asolat cepon. Titi waktu agak bejong ka ana pemelolo. Nikah kan secara pandangan kuleben panjenengan. Manabi ulama nikah andi ilmunya man toyil ardi. Kenapa toyil ardi? Ma pande bumi. Titi bumi se Mekah ekobe dari Madura nikah bumi Mekah langsung nyantir bumi. Titi alengka langsung udah ke Mekah. Timun sambian ninda kiasat. Ninda Zona Khalil kobe ibu minika. Oleh tak bejeng. Kok tak ringlah koleh mak tak bojong ngasar ki mandi awan di ternyata mahari kobe Mekah kan Mekah kita mahari kobe pas alonca sambian. Keng ci alonca neng isetin curang tak kok gulu. Titi kobe ingat. Nika para wali. Jadi pakun tak napa ngalakoni toriko ilal hakikat depak dek hakikat. Kalau benapa bitahdibin nufus elate betul. Betul nika elate paya pakun adzikir, paya pakun ngaji, paya pakun ke bengadep da ajunan epon Allah elate tak elantor betul nika, tak imanja. Tak imanja Allah paya. Takkan kalakar sifat dan watak seorang manusia mesti manusia ni kan sifat sengka payah leso leni ke manabi tak ilate tak kira depa de kajunan ni pun Allah. Ti para wali ni ka atingkel tedu. Banyak riwayat dari para ulama berdesa tak saren sekali. Malah riwayat dari Syekh Abdul Qadir Jailani alate pertama riyadhah ni kata asarin 40 hari 40 malam. Oleh 40 malam teredep maka langsung aben nikah langsung amimpe keluar mandi langsung je keburu mandi kan kadi topas tako si asaren tidak asaren siang mandi anapa alate abe sopaja abe nikah tambah lebur ibadah dek Allah atambah seneng ngap tidak ajunan epon Allah karena mun abe elang torjen seng aduh tinang kok cepa ya nate dunga kedua terus nikah jaga dikit kol dua masang alarm may pasang tak mampu ana rong ding alarm may pecek boleh tedu ana pakan ta elate tapi mun elate terus insyaallah muka-muka saja hebati orang selebur ibadah dekat Allah amin Allahumma. Nomor 1 tingkatan awam, nomor 2 tingkatan hawas, nomor 3 pon apa al-hawasul hawas. Paling hawas, paling khusus. Ini tingkat wali kelas tinggi. Di atas wali para nabi yang buat.
Derma orang apa nikah? Tamassaku bi syariati fid dhahiri. Tamassaku ape koko kapi orang hawasil hawas bi syariati dalam syariat kalaban syariat fid dhahiri dalam dhahira wa bit tariqati ban tariqah fil batini dalam batin. Jadi orang si hawas nikah pakun parak pada. Artinya dhahira nikah seneng salat. Artinya sandangi pakuli mololo. Akan mun orang ahli zikir ate mesti tahan ke bakuli sekuni sini. Jadi sampean mun teronya ke batikir lah pakuli lah atian sini kan. Kipola akhirnya nikah nuro karena saraf jari-jari saraf nikah ada sambungan seka ate. Akati saraf nikah itu sambungan langsung ke ate. Maka namun orang-orang nikah mun apa kan aja pun lampu. Mun asalaman nikah usahaki bisa mice. Napa nikah nyaman? Tonjuk manis. Karena nikah bisa masuk dekat hati jaipun. Kia mun sendiri ni cewek aja. Kecuali nampak ni ya tak apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Titik dahir ngalakoni syariat batina adzikir Allah. Pada remah fa asraqat alaihim anwarul haqaiq. Fa asraqat maka mencorong alaihim atas hawasil hawas fa asyraqat mencorong alaihim atal hawasil hawas anwarul haqaiqi ponapa banyak-banyak nur hakikat. Titimun orang ngalakoni dhahir ngalakoni syariat batinah ngalakoni tariqah maka bekal mencorong depak hakikat. Tak kira depak hakikat orang seartikel syariat. Ben sepelika jukan syariat mololo tanpa toriko tak kira depak ke hakikat. Sukan sepelika toriko mololo tanpa syariat tak kira depak ke hakikat. Artinya tak kira andi pangkat wali munkun ngalakoni toriko tapi atingkel syariat. Adikir tak buang bukeng tak bejeng tak kira wali. Kia bejeng mololo tanpa zikir insyaallah pada tak kira depak ke pangkat wali. Jadi waduan syariat tariqah baru dapat ke hakikat. Muka-muka kulaban panjenengan nak foto kulaban panjenengan nikah bekal dapat ke hakikat. Amin Allahumma. Tandana orang hakikat nikah fatakhallaku bi ahlakihi alaihi salatu wassalam. Fatahallaku maka ngakui ahlak kapi orang hawas nikah. Orang hawasil hawas ngangkui ahlak kapi bi ahlakihi sallallahu alaihi wasallam kalaban ahlak ke kanjeng Nabi. Jadi satengkak kulina orang hawas nikah ngangkui ahlak ke kanjeng Nabi. Derma kanjeng Nabi secara manusia ban ketatang fokus kanjeng Nabi pelak tak nyalaan. Bahkan kita titi Nabi pun terkenal al-amin dapat dipercaya. Ahlak ka Allah kanjeng Nabi ni kamun asolat berarabu ibu seibu tena pas umroh baru ngadep ka Allah. Lain ben kuleban panjenengan mun kaunceng nabinya poter. Terus tengah bajeng ka Allah ada itu turun sekelopai minyan. Kadang nyari tak temu jauh beri kamu. Kanjeng Nabi bila ngadep ke Allah langsung masetong ke Allah atena nyampung dek ke Allah. Mun kula ben panjenengan kadang resarian itu muningi salat. Ibu tua salat kita apa jeung kuncina sepeda nilang. Kontak elang sari. Sari muter-muter para tade betul salat tak bahas salat. Tengah salat Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim pas ateni ya Allah. Taring sebagai tahan lemari kunci roheko. Jadi asolat bisa nyari kunci. Lah apa sebab ate tak ilate, milan ka ditongi reng late. Ponapa panjenengan ki ampun bisa tak elang dek kapar karase lain tak kakula kadeng bede enga. Artinya makin nikah kula menyilam sambil minum air. Malai sambian keng hakikat gula malai abadi.
Beni ku lepah masetong keng sakadeng-kadeng engak ka Allah kadeng elang. Lewat tu engak ka Allah terus alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Depa Ar-Rahmanir Rahim engak dek ka sabar, engak dek ka pasar cek terus sakit. Beni cek terus sakit solat tak pikir nas cek terus sakit obo pa beli pole adikir ka Allah. Allah aidun ilaihi pa beli dek ka Pak beli dek Allah. Sebenarnya kan itu terus sakit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ke pelumpungan janat teh. Oh, tentu Pak pelumpungan apa terus ke belakang kok apa terus ke kota ini terus aja lon. Nah, kira sampai assalamualaikum pikir lagi tak mari. Nikah sih bisa masa stres enggak nikah. Atikir la ilaha illallah pikir ada pakan man kodar mengko. Orang kau nur harisan milik laran milik motor. Ting beli motor dikit kau jual bah malaria. Ting ini kasih masa stres. Benih dikit. Artinya tu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pas ingat ke pasar beli poli. Allah pakut. Titip ambu pikir napa ambu stop. Tale pa beli pole dek Allah. Nikah nyaman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setuju ka itu dari Allah bakal abeli dek Allah. Pak beli kiye dalam solat apa beli dek Allah. Cak acelen karba TV. Moga-moga kula ben panjenengan nikah ate selalu abeli dek Allah. Amin Allahumma. Jadi cai pun gila tangga gula kadang iki ngelanyar. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Masih terkonaku kok kegending ini nyate. Kayak man guli stop pres langsung Allah. Mari seni keluar boleh pikiran. Keluar. Karena kretek nih kayak nyate bode kretek setan, malaikat nafsu mesti karep-karep bekal datang. Kayak cuma stop obe dikir. Tak bisa mun sawasa salat nih pas langsung elang kun masetong ka Allah tak bisa kecuali pangkat-kat ya Syekh Abdul Qadir Jailani akati sana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani juga para wali-wali Allah bisa mun reng para wali iki akati ya Imam berdiriwayat bersahabat ijapo pasar ijapo tembak ana panah isra cabut ibu tu salat tak ikrisa. Nikah para orang siapun semak dekat ajunan pun Allah. Muka-muka kudu ben panjenengan oleh barokah. Amin Allahumma. Jadi ahlakang ngakui ahlak kanjeng Nabi. Wa warasu halahu wa maqalahu wa warasu ban awari sikapi. Wa warasu ban awari sikapi hawasil hawas halahu detengkan kanjeng Nabi wa maqalahu bende buna kanjeng Nabi. Jadi orang hawas ni kebenikun syariat, benikun torikona, benikun dikir, tapi ahlak ke kanjeng Nabi ni kapun masuk dekat abad. Walaupun tak 100%. Maka namun adabu perkara sebanyak manfaat, mun akuli acelen dekat perkara sebanyak manfaat. Fahum maka tining hawasil hawas kadita al-warasatu hakikiyuna panik keinyame pewaris kanjeng Nabi al-hakikiyuna si sejati si saungkuna si hakikat ingat panika warasu ban awarisi kapi hawasil hawas atir kata dekat tinggal nah kanjeng Nabi reka harena kanjeng bitamamiha kalaban sampurna warisan aqwalahu wa af'alahu wa ahlaqahu warisna kanjeng Nabi ini kebenikun ilmu ki nomor 1 ilmu sen nomor 2 iki panika ahlakah kanjeng Nabi. Jadi kula ben panjenengan mun kun apal kitab bisa maknai kitab tapi ahlak tak bagus nika tak inyame warisna kanjeng Nabi. Alim syariat alim tapi batinah nikah kotor tak hanya mah waris kanjeng Nabi secara hakikat. Kimun secara dohir orang apal Riyadus Shalihin saos bisa jurmiyah bisa Riyadus Shalihin napa boleh bisa tafsir Jalalin nikah pun inya mah
pewaris Kanjeng Nabi secara zahir, tapi secara batin mun atena tak lemes, atena ki andi sifat iri sifat dengki ni kataannya mewaris Kanjeng Nabi secara hakikat. Napa boleh ahlak lopot sekalaban ahlak Kanjeng Nabi, maka tak inyamai waris Kanjeng Nabi. Tak inyamai pawaris Kanjeng Nabi. Ahlak Kanjeng Nabi sangat say. Ibadah Kanjeng Nabi ni sangat banyak. Bahkan ni riwayat hadis sampai hatta tatawarrama qadamahu, sampai melempung tak ada Kanjeng Nabi. Aisyah matur ya Rasulullah, ajunan makwat ruwat. Ajunan makwat ruwat tusan ajunan sekelebat ban sepekal enya depi ampuni sapora sareng Allah, ma ajunan ka itu ki lebur apojong apa satang ni sampai bere to da Gusti makruwat dermedebun Kanjeng Nabi iki banika afala akuna abdan syakuran, apa engkau tak pantas Aisyah ketika bule si asyuk. Di paling bagus makhluk Allah nikah yang pandai bersyukur. Karena gulaban panjenengan sulit kan kuy syukur. Sebiasa saya syukur ini kamu rezeki perpan raja. Alhamdulillah ya Allah. Kadang ceritakan alhamdulillah kok seteke abu penghasilan kok sehari bisa 1 juta 2 juta alhamdulillah. Giliran abah ni kandi penghasilan 10 boleh ibu. Pagi ngocak tahu kok mau cerita apa sih. Arah apa teh? Aduh, mata kira kok malaria, kau beli rokok kok melarang. Keng berlan beli, iya keng beli rokok durno, roy kon. Lenika, padahal bisa nata kira durno satepak, bisa beli selencar rokok durno, nikah nikmat dari Allah sekutu isok. La in zakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Imun kuleban panjenengan nyukoren tambah ban Allah. Maka sebanyak tak tambah nikmat kuleban panjenengan seteja. Anapa sebab tak nyukore perkara sekene. Karena sekene kadang saya tak ikrasa. Bahkan nikmat saya paling raja nikah gati kuleban panjenengan nikmat aja sat nikah. Alhamdulillah bi Allah ma'rifat paningal. Tapi kuleban panjenengan kalau pai kangku nyukore. Kopeng pangiding tapi kadang tengkule tibi panyo kelopai kadang kopeng ki pangiding perkara maksiat makrifat ibrik nikmat siraja ben Allah kule tibi ni kadang lopah kakui nyokore makrifat tapi kadang pangabes dek perkara maksiat naudzubillah. Muka-muka kuleban panjenengan seteja bisa pandai menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala langkong-langkong siapun bede ibeten kuleban panjenengan seteja. Sekak ditulis saos pamaosan kitab Sarhul Hikam kula kurang sehat. Muka-muka walaupun sesakatir kak dito dadi ilmu sebarokah tora barokah amin Allahumma. Intina telok nomor 7 orang ibadah nikah kelas awam artinya kalau cukup dohir syariat dan wis ponta pikir nikah awam. Nomor 2 kelas orang toriko nikah dohir pakun ibadah tapi batin pakun nyempe ke Allah. Titi dohir batin pada nyempe ke Allah. Nomor 3 nikah orang hawasil hawas dohir nyempe ke Allah batin nyempe ke Allah ahlak nikah nyuntoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syari'atu aqwalun wa tariqatu af'alun wal haqiqatu ahwalun wal ma'rifatu ra'su mali. Ini kening hadis. Asy-syari'atu aqwalun syariat jadi bangsa jan bejan. Asy-syari'atu aqwalun syariat bangsa jan bejan. Bedening riwayat lain fa'ali. Berisi riwayat lagi af'ali tangkalakuan. Jadi asy-syari'atu aqwali beda riwayat senika. Asy-syari'atu aqwali syariat jadi bangsa tangcan becan, tang cap ucapan jadi syariat. Wa tariqatu af'ali tariqah dia tang kelakuan. Wal haqiqatu tining hakikat ahwali jadi tang tengka. Ahlak kasengko dhahir wa batinan. Wal ma'rifatu ra'su mali makrifat jadi modal sengkok kanggo ngatawi syariat, thariqat, hakikat.
Maka saben benggula poni bahas beda makrifat mungku syariat, beda makrifat mungku thariqah, beda makrifat mungku hakikat. Wallahu a'lam bishawab. Muga-muga titi ilmu se barokah tar barokai, titi ilmu se manfaat tar manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.